जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बारिपदा चित्रोड़ा राज्य राजपथ किसानतांडी डाक्तरखाना निकट में रविवार राति 11:30 समय सड़क दुर्घटन जनकर शोचनीय मृत्यु घटता बेले अन्य जन गुरुतर आहत होती। सूचना मुताबक रबिन बेहरा नाम पंजीकृत ऑडी 11A9091 नंबर विशिष्ट बाइक जोगे दुई जन युवक अत्यंत द्रुतगति बारिपदारू चित्रोड़ा अभिमुखे आसुवा समय बेतनोडी थाना अधीन किसानतांडी डाक्तरखाना निकट में रास्ता पार्श्व छिड़ा होता एक टाटा एसी पछरे पिटी हो जाइथिले। एथिरे जनकर शोचनीय मृत्यु घटता बेले अन्य जनकर अवस्था अत्यंत संकटापन्न रही। उभय मृताहतर परिचय मिल पारि नथिबा बेले खबर पाई बड़जामणी फांडी अधिकारी घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकेल को जबत करने सहित तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर महांती पड़ासिया ग्राम निकटस्थ केनाल रास्तार मर्मन्तुत बाइक दुर्घटना जड़े मृत जड़े गुरुतर आहत। मयूरभंज जिला झारपोखरिया थाना अंतर्गत महांती पड़ासिया ग्राम निकट केनाल रास्तार दिवा 12 घटिका समय दुई बाइक मध्य धक्का हवा फल जड़े मृत जड़े गुरुतर आहत होती। मृतक जनक हेले कृष्ण भारतपुर ग्रामर कृष्णा परिड़ा और आहत जनक होती उच्चगाँ ग्रामर राहुल सेठी बोली जमापड़ी। घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत कर। परवर्ती खबर करंजिया बनखंड को प्रवेश कले 23 टिकिया हाथीपल। करंजिया बनखंड अधीन करंजिया वनांचल दुधियाणी वनांचल किसी दिन हेब 30 गोटी हाथी पृथक भाव में उपद्रव जारी रखिंट। अपराह प्राय 5 घटिका समय 27 टिकिया हाथीपल घागरबेड़ा सेक्शन छाड़ी करंजिया सीमार प्रवेश करते और 3 टिकिया हाथी ताट निकट में उपद्रव जारी रखा बेले राति प्राय 10 घटिका समय पुणी केन्दुझर सीमारू बैतरणी नदी पार हो 23 टिकिया हाथीपल करंजिया उपखंड को प्रवेश कर घागरबेड़ा ग्रामवासी निकटरू सूचना मिली। खबर पाई वन कर्मचारी मैंने घटनास्थल पहुंची हाथी गतिविधि उपरे नजर रखिंट। हाथी भय लोक मैंने अनिद्रा हो राति उजागर हो जगी रही। परवर्ती खबर 3 छेली चोरों को भंजुकिया निकट में धरिले जनसाधारण पुलिस को देले जिमा। मयूरभंज जिलार जयपुर स्थित भंजुकिया निकट में दिवा 3 घटिका समय 3 युवक छेली चोरी कर पलाई जाउथबा समय लोकों हाउड़े पड़ जाते। स्थानीय जनसाधारण 3 छेली चोरों को अटक रखी पुलिस को खबर देते। घटनास्थल पुलिस पहुंची 3 छेली चोरों को थाना को नहीं अधिक तदंत करुच्ची पुलिस। परवर्ती खबर भाई उदय बिरसा मुंडा वृद्धाश्रम में स्वर्गत रंजित महांतर द्वितीय श्राद्ध वार्षिकी जोगदेले सांसद। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर स्थित भाई उदय बिरसा मुंडा वृद्धाश्रम में स्वर्गत रंजित महांतर द्वितीय श्राद्ध वार्षिकी दिवा 12 घटिका समय जोगदेले सांसद नवचरण माझी। श्री माझी जोगदे श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सहित सेठारे रोथुआ वृद्ध वृद्धा सहित समय बिताइबा सहित विभिन्न समस्या संपर्क में आलोचना करथिले। सांसदों सहित बीजेपी राज्य संपादक नवीन राम मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ नायरा पेट्रोल पंप निकट में अजणा गाड़ी धक्कार जड़े गुरुतर। रविवार राति प्राय 8:30 समय 18 नंबर जातीय राजपथर बारिपदा बेतनटी रास्तार नायरा पेट्रोल पंप निकट में जैनिक व्यक्ति को एक अजणा गाड़ी धक्का देवार से गुरुतर आहत होते। बारिपदा स्थित जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा बेले अवस्था गुरुतर होबारु कटक स्थानांतरित करा सूचना मिली। तेबे गुरुतर व्यक्ति जनक होउचंती बेतनटी थाना पुरिंदा पंचायत अधीन भुरकुंडी ग्रामर क्षितिश महांतो बोली जमापड़ी। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना महाबिला पंचायत अधीन धरमपुरा ग्राम निकटस्थ सुवर्णरेखा केनाल रविवार जैनिक व्यक्ति मृतदेह पानी भासुवा देखि लोके सुलियापदा थाना अग्निशम विभाग को खबर देते। खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची पुलिस उपस्थित शव को भासमान अवस्था पानी भितर उद्धार करथिला। उद्धार होइथिबा व्यक्ति जनक होउचंती महाबिला पंचायत धरमपुरा ग्रामर लक्ष्मण माराणीक पुओ राजेंद्र बयस 42 वर्ष। लक्ष्मण ब्रह्मपुर में चाकरी करथिले एवं तांको पूरा परिवार सेठारे रहुथिले। शनिवार मृत राजेंद्र निज माँ कमला माराणीक सहित निज पैतृक ग्राम धरमपुर को बुलिबाकू आस्थिले। दिन बेला राजेंद्र गाधेइबाकू गाँ पाखरे थिबा सुवर्णरेखा केनाल को जाई आउ घर को फेरी नथिले। सूचनायोग्य लक्ष्मण को 2 पुओ थिले। सान पुओ 2 मास पूर्व रेल दुर्घटन मृत्युवरण करथिबा बेले बड़ पुओ पानी रे बुड़ी मरिथिबा घटना पूरा परिवार दुखरे भांगी पड़िछंती। पुलिस मृतदेह जबत कर
19/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବୈଶିଙ୍ଗା ଉପଖଣ୍ଡ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତ 19 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ୟୁକାଲିପ୍ଟାସ ପଟାସ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଗଛକୁ କଟାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଭବନ ମଣ୍ଡଳ, ସଭାପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାଁ କହିଥିଲେ କି ଉକ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଦି ବିପଦ ଅଛି ତାକୁ କାଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିଦିଆଯାଉ। କମିଟିର ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏହି କାଠ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି କାଠ ଜବତ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଗଛ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲା 175/25 ଏବଂ 176/25 ମୂଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଦେବାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇ ଏବଂ ସୁନଗଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ସରାଳି ନଦୀ ପୋଲ ଉପରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଜନୈକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସହିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାଡ଼ ମାରି ସୁନା ଗହଣା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ଥିବା ପ୍ରକାଶ ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଲେଇର ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଜୁଏଲାର୍ସ ମାଲିକ ରାଜୀବ କୁମାର କମିଳା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କମିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 251/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ପାରମ୍ପରିକ ICF କୋଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ LHB କୋଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋରରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ LHB କୋଚ୍ ସହ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚଳାଚଳ କରିବ। ଆଧୁନିକ କୋଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି 130 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ ଦୈନିକ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଉକ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିରେ ଏକ AC ବଗି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB ବଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 13ଟି LHB କୋଚ୍ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ AC ଚେୟାର କାର୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ୱାଲିଗଞ୍ଜ ସର୍ବପୁରାତନ ଶନିଶ୍ୱର ମହାଗ୍ରହ ପୀଠ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ଲୁହା ଆଲମିରା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ବଡ଼ ହୁଣ୍ଡି ଓ ବାହାରେ ଥିବା ସାନ ହୁଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ରବିବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ 24 ତାରିଖ ବୈଶାଖ ମାସ ଓ ଶନି ଓଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ସହିତ ହୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ରହିଥିଲା। ରାତିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲାବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଫାଟକ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଭଙ୍ଗା ତାଲା ଏବଂ ଲୁହା ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁହା ଆଲମିରା ଓ ବଡ଼ ହୁଣ୍ଡିର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଓ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଥିବା ସାନ ହୁଣ୍ଡି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଜିଡି ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ପାଣି ବୟସ 70 ବର୍ଷ ବେତନଟୀ ସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାବରେ ଦୈନିକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ନାତି ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବେତନଟୀ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯୁଗଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଈକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜେଜେ ଅଜୟଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ନାତି ଅଳ୍ପ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ଅଜୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।